सीधासख चित्र ना अच्छा राजनेता ना अच्छा प्रशासन जार किए न थाए प्रशासन एवं सरकार रही था सहयोग हाथ बढ़ाई था तेज सीधासख आज आम चित्र देखा पाचु एजावत कौन से प्रशासनिक क्षेत्र में पहुंची नथिबा बेले सहायता एवं बर्तमान पहुंची गोपबंधु चैरिटेबल ट्रस्ट जगन्नाथ प्रसाद तेज आम सीधासख सहित आलोचना करवा कौन किपर विपन्न परिवार को सहायता करते डाकालानी जो सांगे सांगे पळायो गेंदी डाकालानी सांगे सांगे पळायो ना क्यों मो ना संतोष कुमार दल बेहरा गोपबंधु चैरिटेबल ट्रस्ट केमिति जानिले वर्तमान परिवार संपूर्ण जली पड़ी जाय केमिति जानिले आज्ञा देखो दुर्भाग्यर कथा जेहेतु एटा कहया पूर्व कहला समय आमर आखिर लुह झरुची रात्र 3 घंटिका समय सर्ट सर्किट जो अग्निकांड घटी आमको ग्रामवासी भाई माने सकाळ 5 घंटिका समय आमको जनईथिले विषय आम आसी सकाळु उपस्थित रही देखिलु बहुत दुर्जीर्ण अवस्था सब नित्य व्यवहार जिनस बहुत चुरमार होकर चारखार हो जाए गोटे 4टा परिवार कौन आपण सहायता हाथ बढ़ाउछन आज हाँ आज आम सकाळे आसी प्रतिश्रुति देइथिलु आमर ट्रस्ट तरफ जहाँ भी किसी आमर सक्षम अनुजाई आम साहाय्य करू राशन सामग्री लुगा पटा नित्य व्यवहार जिनस सब किसी साहाय्य करबा आज आम नहीं आसछु संजय प्रधान गोपबंधु चैरिटेबल ट्रस्ट ओडिशा केमती देखुछन आज विपन्न परिवार को बहुत दुख लगुच गतकाली विलंबित रात्र 3-4टी परिवार पूरा जली पड़ी पाउंश भस्मित हो जाए नित्य व्यवहारित द्रव्य जहाँ सब सर्वहरा हो जाती दुखद घटना शुणिला आज गोपबंधु चैरिटेबल ट्रस्ट आम सदस्य भाई माने समस्त सहयोग आसी पहुँची समस्त प्रकार जहाँ चलला भली राशन सामग्री 2 मास नित्य व्यवहार्य सामग्री पिंधिया वस्त्र लुगा आर्थिक सहयोग सब प्रकार सहयोग करी आमे जीवु ता सहित स्थानीय प्रशासन दृष्टि आकर्षण करूँ यथाशीघ्र परिवार निकटे आसी सब प्रकार साहाय्य सुविधा जोगाई अनुरोध करूँ देखिपे सीधासख चित्र देखिपे ये हूँ विपन्न परिवार घर ये हूँ हरिपुर ग्राम ये हरिपुर ग्राम बर्तमान विद्युत सर्ट सर्किट घटी पाहांतिया समय प्राय जदि कह 5 घंटा समय पाखापाखि हम से समय घरे परिवार लोके शोता बेले एभली घटना घटी जहाँ देखा मात्रे बर्तमान ग्रामवासी माने देखा पर अग्निशम विभाग गंजाम जगन्नाथ प्रसाद को खबर देते अग्निशम विभाग पहुंची कौन सी सामग्री बंची पारी ना समस्त जली पड़ी पाउंस आप सीधासख चित्र देखिपे देखो बर्तमान घर भर प्रवेश करवा बर्तमान घर भर देखिए संपूर्ण जली पड़ी पाउंस होता बेले एवं कांथ भांगी पड़ जाए जहाँकि कौन आसबाब पत्र कहे कौन किसी बंची पारा ना तेरे ये हूँ 4टी परिवार घर अच्छी 4टी परिवार घर देखिए संपूर्ण जली पड़ी नष्ट हो जाए जदि कह लक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट होता अनुमान कर हरिपुर आमर सबू राति शोला समय सबू किछि नष्ट हो जाइछि आउ पिला मनकर पोशाक आउ बहीपत्र आमर सबू किछि आउ नाही धैर्यहरा हो पड़ी बर्तमान परिवार लोके बर्तमान कांदुंट एवं सर्वस्व जली पड़ी पाउंस हो जाए पिला पाठ पढ़ा खाता बही पत्र समस्त जली जाते आउ 1 मास पर परीक्षा रही जहाँ पिले चिंतित रही परिवार लोके असहाय अवस्था पड़ रही देखिए सीधासख मुझे चित्र देखुची बर्तमान समस्त धैर्य हो सारी बर्तमान आगे आप घर केमती पड़ी आज्ञा 4:30 बेले शोला समय निआ लगी केमी लगे कौन है कि जानी है तुरंत उठिला बेलू निआ बहुत तीव्रतार बढ़ी चलती निभेबार किसी संभावना पाई पार्लुनि तेणुक सब ध्वंस विध्वंस हो जाए तेज
ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଭଳି ଭାବେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ଟି ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ନିଆଁ ଯୋଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଖର ରହିଛି ତେବେ ସେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହି 4ଟି ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ଯାହାକି 2 ମାସର ସାମଗ୍ରୀ 2 ମାସ ପରିବାର ଚଳିଲା ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହିବେ ପରିବାରଙ୍କର କଣ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣ ଗ୍ରାମ? ଏଇ ଶନିବାର ଦିନ ରାତି ଶେଷ ରବିବାର 3ଟା ଅଧେ ରାତିଠୁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଦମକଳ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ। ଦମକଳ ଆସିଲା ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଗାଁରେ? ନାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ସକାଳୁ। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଗୋଟେ ପଇସା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଇଦେବା। ନାଇଁ ସେ ପଇସାଟାକୁ କାହିଁକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ବୋଲି ବାଣ୍ଟିକିରି ଦେଇଦେଲୁ। ସେ ପଇସାଟାକୁ ଚିଲିରା କରିକିରି ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦେଲୁ। ସେମାନେ କିଣା ଜଣକୁ 400 300 ନାଖେ 2 ଜଣ। ତେବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କୌଣସି ରାଜନେତା ପହଞ୍ଚି ନଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 2 ମାସ ଚଳିବା ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଆକଳନ କରି ସଠିକ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବୁକୁଡାରୁ ଅଭିନୁଶ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ।